আজকে সনাতনী সম্মিলিত জাগরণ জোটের উদ্যোগে সমাবেশ। চলুন সকলে আমরা হাত জোর করে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ওম মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলং ধনুরাজ্রাজা মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষ মঙ্গলায় তনোহরে ओम शक्तिनेन्द्र विद्रस्वा शक्तिन भोगा विष्णुवेदा शक्तिन चक्रविष्णुमेवि शक्तिन बृहस्पतिर्दधातु ओम गणनन्त्वा गणप्रतिपं हवामहे निधिनन्त्वा निधिप्रतिपं हवामहे प्रियनन्ता प्रियप्रतिपं हवामहे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमगमय आविराविर्मयेदे सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु।